जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आपण प्रिय कार्यक्रम मीमांसा ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिकतार नुआ परिभाषा ए निरा कार्यक्रम को शरणारविंद आपण मन स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु प्रति अध्याय भली आज आम गहणे अच्छा ज्ञान और विज्ञान समन्वित पथरे भारतीय धर्म और आध्यात्मिकता को विश्लेषण करुवा तथा भारतीय सनातन परंपरा को एक वैज्ञानिक परंपरा बोली प्रमाण करने को जहाँ प्रयास और प्रचेषा से जनक आउ कई नुहति रेखी मिशन प्रतिष्ठाता विज्ञानी गुरु श्री संत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दर्शक बंधु अक्षर ब्रह्म को नहीं जार रही आलोचना गोटे प्रकार अक्षर ब्रह्म न कही ओडिया भाषा एवं ओडिया वर्णमाला कहवा ठीक हे। गत दुईटी अध्याय भाषा को नहीं अक्षर को नहीं आलोचना जारी है बेले गुरुजी जो केतोटी आप्तवाक्य कहते ताकि एपरी अक्षर तुम आचरण एवं उच्चारण को स्थिर करे। अक्षर तुम पाई महौषधि पलटि जाए तुम ग्रंथि विभिन्न रोग को दूर करें। अक्षर तुम शक्तिर उत्स आउ अक्षर तुम पाई एकमात्र पथ जो पथरे तुम आध्यात्मिक मार्गदर्शन हो पार। जदि एमती किसी कथा अच्छी मु गुरुजी से प्रश्न करी जे अन्य कौन भाषा एमती हुए ना नहीं ना केवल ओडिया भाषा हुए आप गुरुत्व देते जो ओडिया भाषा सबू भाषा ठू स्वतंत्र एवं भिन्न धरा जो प्रतिटी वर्णर कौन स्वतंत्र गोटे लेखिया प्रभाव रही। प्रत्येक वर्ण जमती आम व्याकरण कथा कहले आम विभिन्न अक्षर को नहीं गोटे गोटे विभाग सृष्टि कले ठीक सेमती वर्ण को नहीं विभिन्न जे 7टी वर्ण ताठू अधिका वर्ण नहीं एवं आमर अक्षर को 7टी वर्ण भितर विभागीकरण करा जायछि। तो को अक्षर को उच्चारण करने द्वारा कौन लाभ हम ये विषय चर्चा को नहीं ये विषय अनुध्यान करी अनेक गवेषणा करने पर उत्कलीय प्रदेशर सबुठु श्रेष्ठ साधक बा जहाँ को महाप्रभु कहले मध्य अत्युक्ति हेब नाही अच्युतानंदर जो तत्व जो तथ्य ताको भित्ति करिवार आवश्यकता अच्छी जहाँ कहली जे अक्षर को देखिबा मात्रे मध्य आम भितर शिहरण सृष्टि हुए और से ऊर्जा बा से शक्ति प्रभाव हुए केवल ओडिया अक्षर को देखिबारे ताकू नहीं कि जो विज्ञान रो कथा कहगला जे पंचसखांकर गेरे आमे गोटे पढ़ले जे अणाक्षर कथा बा एमिति गोटे अक्षर सृष्टि कले जहाँ अक्षर नुहे किंतु अक्षर समारोह बा सबुगुड़िक स्वर वर्ण को नहीं से कहले जदि जड़े संपूर्ण अक्षर को भी पढ़ी पारु नाही ताले स्वर वर्ण को नहीं जदि गोटे अक्षर सृष्टि करा जाए जार कौन उच्चारण हो पारिबो नाही तेणु कहले अणाक्षर ध्यायी बा ध्यान करिवा पाई मध्य जेमती आमे देवता को माध्यम करूचे ध्यान करिवा पाई ध्यान पाई विभिन्न तथ्य विभिन्न कथा को नहीं आमे माध्यम सृष्टि करूचे उत्कलीय संत माने गोटे सुंदर सृष्टिटे तैयारी कले अक्षर को नहीं एवं कहले जे लेखिबार आवश्यकता ना जदि लेखिबा भी तुम पाखे समय नाही ताले तुम कौन करियो ध्यान ध्यायते इति ध्यान जे मानसिक स्तर रे चिंता कले मध्य अक्षरर सुप्रभाव तुम ऊपर पड़िबो एवं से अणाक्षर केमिति कले अवर्ण सहित समस्त स्वर वर्ण को जोड़ी देले और से एमिति गोटे अक्षर कले जार उच्चारण करहब नाही जो कहले कौन अणाक्षर बा जहाँ अक्षर नुहे किंतु अक्षर एवं जहाँ संपूर्ण वर्णमाला प्रभाव जहाँ आम वर्ण बोध बोली कहचे वर्ण अर्थात रंगर ज्ञान जी प्रदान करे सी वर्ण बोधर सुप्रभाव केवल गोटे अणाक्षर को जदि आम ध्यान करुचे तार सुप्रभाव आम शरीर उपर पड़ो। आज मध्य से अणाक्षर मेला होची से अणाक्षर ध्यान भाव में व्यवहार करा अणाक्षर को आम विभिन्न माध्यम व्यवहार करुचे एवं जो माने व्यवहार करुचंती तार सुफल मध्य से माने प्राप्त होचंती एवं से माने जानि पाउचंती। अनेक समय रे कौन हुए आम चेतना स्तर रे इत्ते सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर को जाई पारुने जोथि पाई से अनुभव एवं अनुभूति को आम साउंटिकी रखिपारुना आम चेतना स्तर रे जदि सेतिकी तन्न तन्न भाव ये गुड़िक उपरे विशेष नजर रखू ताले तार प्रभाव कौन पड़ुची शरीर रे प्रभाव रे कौन परिवर्तन होची आम जानी परिबा।
ତେଣୁ ଅକ୍ଷର ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଆମର ଅକ୍ଷର ଅଛି ଆଉ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ବା କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିହେବ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହିଁ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଳକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବିଲିଟି ଥିବା ଦରକାର ସେତକ ନାହିଁ। ସେ ଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେନି, ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଏମିତି କୌଣସି ଭାଷାର ଅକ୍ଷର ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କେବଳ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲିପିକି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅଣାକ୍ଷର। ଏବଂ ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଖେଦାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ତାକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ ଅନ୍ତସ୍ଥ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଲିପି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ କେଉଁଠି କରୁଛେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ରୋଙ୍କାଲ ପ୍ୟାସେଜ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ପଥ, ସାଇକିକ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାରେ କହିଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ବ୍ରୋଙ୍କାଲ ପ୍ୟାସେଜ ବା ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବନ ଯାଇ ଆମ ସ୍ୱର ତନ୍ତି ଦେଇ ସ୍ୱର ପେଟିକାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱର ପେଟିକାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ସେ ଶବ୍ଦର ଶିହରଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ସ୍ନାୟୁ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉପାଙ୍ଗ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ରସାୟନ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ, ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଏବଂ ଗବେଷକମାନେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସେତେବେଳେ ଲିପିର ଧ୍ୱନି, ଧ୍ୱନିର ତରଙ୍ଗ, ତରଙ୍ଗର ଶିହରଣ ଏସବୁ ଆମ ଭାଷାର ପାଠ ଏବଂ ଆମ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତି ନିମ୍ନମାନରେ ଦେଖୁଛେ ବା ଆଜି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯଦି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ଆମେ ଶିଖୁନେ, ଆମେ କହିପାରୁନେ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ଗଣତି ହେଉଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାତୃଭାଷାକୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ନଗ୍ନ ବୋଲି ତୁଳନା କରୁଛେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତି ନିଚ ସ୍ତରର ବୋଲି ଭାବୁଛେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପୃହା ସୃଷ୍ଟି କରୁନେ। ତେଣୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏ ଭାଷା କେବଳ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏ ସୁସ୍ଥ ମନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଜୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଅକ୍ଷର କେମିତି ମହୋତ୍ସବୀ ପାଲଟୁଛି, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେଉଁଠି ଅମୃତ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କ୍ଷରଣ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରେ ଅମୃତ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି। ଶରୀର ଭିତରେ ବିଷ ଅଛି, ଶରୀର ଭିତରେ ଅମୃତ ଅଛି ଏବଂ ଅମୃତ ଏବଂ ବିଷ କ'ଣ ନା ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରସାୟନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସାୟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ କେଉଁଠି ଅମୃତ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ମଣିଷର ନା ଠିକ୍ ତାଳୁକା ଉପରକୁ ଜିଭ ଲଗାଇଲେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଅଗରେ ଯେମିତି ଗାତଟି କରାଯାଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତଟି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା।
ଏବଂ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଅମୃତ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଶରୀରକୁ ବା ସେଇ ପଥ ଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସାୟନ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯାହା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ବିଷ ତୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ବା ଲିପିକୁ ଦେଖୁଛେ ବା ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଆହୁରି ଭିତରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଣବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବା ଓଂର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତିନିଟି ଅକ୍ଷରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଯେ ଏଠି ଆମେ କହିଲେ ଅ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର ବା ସବୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ଅଣାକ୍ଷର କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ବା ଆମ ଭିତରେ ଊର୍ଜା ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଯାହାକୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପଛରେ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଆମେ କହିଲେ ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ବା ସେ ଶବ୍ଦ ବା ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ତାହେଲେ ଗୋ ବାଧକ ପାପ ଲାଗିବ ବା ଯେତିକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ସୁଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରଣବ। ଅ ଉ ମ ତିନିଟି ଅକ୍ଷରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତିନିଟି ଅକ୍ଷର କହିଲେ ଏ ତିନିଟି ଅକ୍ଷରକୁ ମିଶ୍ରିତ କରି ଯେତେବେଳେ ଓଂର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜଣେ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ କୌଣସି ଅକ୍ଷର କରୁ ନ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର କଥା କହୁଛେ ଏ ତିନିଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୀଜ ବା ପ୍ରଣବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ତାହାର ସୁପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅକ୍ଷରର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାଷା, ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅଣାକ୍ଷର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ବା ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଅଣାଗଲା ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଲିପିକୁ ଲେଖି ନ ପାରୁଛେ, କେବଳ ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହେଲେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସ ଆମ ପାଇଁ ଅମୃତମୟ ହେବ ଏବଂ ଆମ ମନ କାୟା ସବୁ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ଭରିଦେବ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲିପିର କଥା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର କଥା ନୁହେଁ, ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକର ରୂପ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରତୀକକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସାଇକିକ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପବନ ଯଦି ପ୍ରବେଶ ନ କରୁଛି ସ୍ୱର ପେଟିକା ଉପରେ କେମିତି ତା'ର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବା ଦରକାର, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିର କଥା ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଶିଶୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେ ମା ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଅଛି ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ଚଳପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ସେ ଜୀବନ୍ତ କେମିତି? ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବୁ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପଳାଏ, ତା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ଅଛି ମଣିଷ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗସ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ଅଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ରୁହେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁର ଚାପ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼େ ଆମର ସ୍ୱର ପେଟିକା ଉପରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ସେ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉପାଙ୍ଗ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରକୁ
प्रभावित करुचंती जहाँ आम कहे जे बहुत समय एवं आम देखुचे जे जड़े जदि दुर्बलता अनुभव करुचे आम कहे विटामिन डी डेफिशिएंसी रोचे विटामिन डी डेफिशिएंसी पे कौन कहुच्छे ना सीधा सड़क तुम सूर्य संस्पर्श आस विटामिन डी तुम शरीर भितर वृद्धि हम केतबेले ना सूर्य किरण संस्पर्श आसिले ठीक सेमती शरीर भितर जिते प्रकार शक्तिर आवश्यकता अच्छी सबुगुड़िक सीधा सड़क भाव सूर्यंकठू आमे प्राप्त होता जो आम शास्त्र रे वर्णना करागला पंचगुरुंकर कथा एवं पंचम गुरु भाव विदित करागला सूर्य को जहाँ को कहगला अर्ण गुरु बा शरीर पोषण करने खाद्यर जी आवश्यकता नहीं ताठू शतगुण अधिक आवश्यकता अच्छी सूर्यंकर रश्मिर और सूर्यंकर रश्मि केमिति आसे ना 7टी रंगरे स्पर्श करे शरीर को तो ये पुणी आसला रंग परोक्ष भाव में रंगर कथा कहगला जितेबाला रंग जहाँ आम ग्रहण करुचे ताहा शरीर पक्षे जदि समानुपातिता न हुए ताले आमको व्याधि आसे बा शरीर रोगाक्रांत हुए मन भाराक्रांत हुए तो ये रोगरू मुक्ति पाइबा पाई शरीर को सुस्थ रखापी मानसिक स्तर में स्थिरता आने एवं आम भितर सत चेतना जागृत करने रंगर आवश्यकता अच्छी एवं से रंगर आवश्यकता को मेन्टेवाई शिक्षा सह कारण आम एमती कौन प्रक्रिया नहीं जहाँ को प्रतिदिन अभ्यास करुचे प्रतिदिन अभ्यास करुवा प्रक्रिया होची विद्या अध्ययन आम विद्या अध्ययन जिते आम 4 वर्ष 4 मास 4 दिन हो जापर आम विद्या अध्ययन करुचे युव अवस्था पर्यंत से पर्यंत आम भितर अक्षरर सुप्रभाव रुहे एवं ताहा वर्ण सृष्टि करे गोटे छुटिया कथा अच्छी जे आम कहू साधारण भाव में आम गाँवली भाषा कहू निश उठा पाठ ना छतु पुठा काठ जे काठटा केतबेले जीवन हराए जितेबाला ता भितर थिबा समस्त तंतु गुड़िक मृत हो जाती गोटे काठ काम लगे जितेबाला गछ होइछि सेतेबाला काम लगे गछ कटा हैला परे बा भू संलग्न जितेबाला नहब सेतेबाला मध्य कार्य लगी पारे कहीं सेतेबाला पर्यंत तार तंतु गुड़िक जाग्रत थांती तो तंतु गुड़िक जितेबाला मृत होती सेतेबाला अन्य उद्भिद ता भितर सृष्टि हुए जहाँ आम छतु बोली कहूचे ठीक सेमती आमको केतबेल पर्यंत ये वर्णर आवश्यकता अच्छी ये वर्ण केतबेल पर्यंत आम शरीर उपरे सबुठु अधिक प्रभाव विस्तार करे ना जे पर्यंत आमर निश न उठी जहाँ पुरुष मान क्षेत्र में कहुई तो गोटे बयसर सीमा कहुई जे इतिकी पर्यंत बा युव अवस्था पर्यंत जदि आम वर्ण को सठिक भाव में लिखीचे पढ़ीचे बा सबुदिन आम वर्ण सहित निजको संश्लिष्ट कर रखीचे ताले आम भितर सुस्थता निहाती भाव में देखादेव तापर प्रभाव जो रहा जमी आम कहले देखी देखिकी आम भितर बा ध्यान करिकी अक्षर गुड़िक आम भितर शक्ति संचारित हुए गोटे बयस पर आम अक्षर को केवल देखू कारण जिते आम गोटे स्तर में पहुँच जाऊ से वर्ण लिखुने आम सत प्रभुत आम कौन अक्षर देखिले युक्ताक्षर हो अक्षर हो आम से तो पढ़ी दौचे कौन प्रकार चेष्टा करने को पड़ूनी कहीं ना अभ्यास फल तेणु वर्णर आवश्यकता बारंबार आम से चर्चा करुचे वर्णर आवश्यकता बा मातृभाषा बा ओडिया भाषार वर्णर आवश्यकता केवल जे पाठपाई आवश्यकता अच्छी ता नुहे सुस्थ शरीर पाई वर्णर आवश्यकता अच्छी जोपाई वर्ण को वर्णमाला बोली कहुच्छी जेमती मालाटी आमको विपद आपदरू रक्षा करे शरीर भितर थिबा चुंबकीय शक्तिर बलय को सुदृढ़ करे जोपाई आम सनातन धर्म रे माला धारण करुचे बा आमर जो चुंबकीय बलय अच्छी वो चुंबकीय बलय को सुदृढ़ करने आम जमी मालाटे धारण करुचे ठीक सेमती अक्षर को जदि आम माला स्वरूप आम कंठ प्रदेश रे धारण करूँ ताले ताहा आमको समस्त विपद आपदरू रक्षा करिबो एवं वर्णर जो मेरु बा जहाँ को आम क्षयकार कहूचे जोठी क्षरण होची सबु वर्णर जोठी क्षरण हबार प्रक्रिया बा क्षरण हबार केंद्र
सी जदि मेरु हेई रुहे ताले शरीर मध्य आमर मेरु भली अटल अचल हेई रहिबो आम भितर शक्तिर स्रोत जो प्रभाव अच्छी निरवच्छिन्न प्रभाव मान रहिबो तुम ये विनीत भाव में कहबी अभिभावक मानू दर्शक मानू पिला मानू आम जेकोसी भाषा रे शिक्षा लाभ कर कौन पार्थक्य बा कौन विशेष नियम आ पछरे नाही किंतु विशेष भाव में ओडिया भाषार प्रत्येक अक्षर को प्रतिदिन लिखिबा अभ्यास कर गोटे थर जदि आम अभ्यास करुचे और लिखा सह जदि उच्चारण करुचे आहुरी भल जदि लिखा सह गोटे निरवच्छिन्न भाव में अक्षर उपर आम दृष्टि निबद्ध कर रखुचे ताले आहुरी भल और जदि आम न पारुचे किछि समय अणाक्षर उपरे ध्यान जदि आम करूँ ताले आम शरीर निरोग रहिबो मन सुस्थ रहिबो स्फूर्ति रहिबो और आम भितर धीमत्ता धीशक्ति वृद्धि घटिबो। दर्शक बंधु तो दीर्घ समय धरी आपण माने शुणुथिले जे अक्षर कौन कौन गुरुत्व अक्षर केबे आम धी शक्ति वृद्धि करे पुणी अक्षर केबे आमको मेधावान कराए अक्षर केबे आमको निरोग कराए अक्षर केबे आम आध्यात्मिक पदयात्रा पई आम चला बाट पलटि जाए एथिपाई अक्षर तो ब्रह्म ओडिया भाषा एवं ओडिया अक्षर को नहीं गुरुजी शुणुथिले अनेक कथा ये आलोचना जारी रहिबो एबे किंतु समय गुरुजी की धन्यवाद ज्ञापन करवा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दर्शक बंधु एबे समय होइछि आपण मानटू विदाय नबर विदाय दियंतु पुणी आपण मान सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे। जय गुरुदेव जय जगन्नाथ।